السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله كبتو بني. آمين. الله كبلمنودي. آمين. الله كسوعنا بارك لونا. آمين. الله كعنا بارك على كوس. آمين. كلو أتيما كنيما الله كدام. آمين. المنيا الله كدام. آمين. أكينا الله كدام. آمين. السبتي الله دون الله زرع الله كدام. آمين. الله كهنا تابور الله كيافون. آمين. الله كوكا كله أبي كوس. آمين. لبانكرا كانوا كوس. آمين. صلي على النبي. وسلم. سمولو أي بيعت لمغاي. بيدومباي سمولو كنو. وسلم. سمولو فامبي كوبا كوبا ودينا. كوبي بلي بوشاما باكونو. نعم. دونغو أنا أفوت لتنو لبلا. أوكي بدروي. وسلم. يوم الفرقان. نعم. دولكو يوم الفرقان. على يجي نقالو فرلا كبنيو ندومي. نعم. ودو دو كرا بدرو دوي. أبي سمولو كالو كنا نانا. بي يسمولو تلي مغاي. نعم. سلامي إسوار لا بي دومباي. دوم بلي بلي بدو. نعم. فو على أتوقف في القرآن كنو. كمانتو في القرآن كنو نانا. نعم. بيدي كرا فتو يوم الفتح الأكبر. على كواسا بلي بلي بامي نادي كرامة. بيو ودودوي. والله جميل. سلامي أدمنا ناني جليو. نعم. أني جويو. أني جافون. نعم. أني بنزينغوليو. أني هاشديو ككرا تورو. فالا باكرا يفاسوبلا. نعم. كتا سانسيكي نتوما في. نعم. مدين. سانسيكي دافارا مينغي. نعم. كرا سيكنا كنا مغان. نعم. كابي بيدو نيوانا دوديما. نعم. وداتو الله ربا فايزا شاء نصر الله والفتح. نعم. كون على كان وصلنا نعيم الدومي. نعم. أن على كان دايلني. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. ibina ye odo ibina moyi ubido ala ka dina na jamakulu نعم. odo ti do gwaza de afle odo anniversaire de la fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaban do fatu maka do dombay sila metara ko kono donc nala odi ama angana to aka tebeti mito ko defo نعم ورا لله أمنا كندا مينغا ويليلة القدر ليلة القدر دوغلي دو أيركا بدو كونو ما فاتو باكا قدامك دكا بدر قدامك دكا فاتو مكا دو تيلما سووسا سورة لمكا ودكركا بفاتو مكا كم مكا دايلي بولي كبتا بان بيورو كمي الكابالا كنو بو الكابا كنو كالكابا بلا سلامو تيكيالا أكركا بين دوم odo ala kala bo medina kana domi boli te mesa de bi wala do ko balka ba ko kafiru kum na sanya de ba boli so de ka alka bala ala ko qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqan ciyanna na silama de ci kafiriyan na khashira kafiriyati jasurabli bolu ti ko dilabli foka jiya wuli bolu ko tara batara ya fe ala kele bandia o de sabati rasa donc ko ba ko munu ngera kal kaba ko ka je ka saniya ka dislabo ma ka ta do fobi al kaba ba mulu boli ma bato abuna bli donc o tarikhu o histoire o anniversaire o bi akara sungolo kono ka kera daga sabo ku shunetu donc ola ne odo sera silamo manga o kena fo don kwaza mi bi tebete ay anga na nyina maya anga kumaka anga don kwaza de don bado amba ala deli anya pato mun nga ko shiro ka se bima anya ala wole mun nga ko ala ko minay anya shu mun nga la imanu ihtisaban ala ka kay tu ka fari ka kay loro jidila ko ka kala ya boy ko so da ban kan ko so نعم سورة الجن أمنا دو سورة من نبي نعم ولو كو جينا وكا سورة الله أكبر على سورة نات سورة كنن توقتا كدي أمبال ما جينا وما كوي نيو ني جينا ودي بوي كوي ني ربي أدم دي جينا دي أو دو على جينا نا أدم دي جينا بدو نعم
ayu digi jani be kono adama de jina ko do siratu tege jina ni adama de do mizanu jo jina ni adama de do o mana aishu jina ni adama de do ay sali jina ni adama de do dabe to sen dala de ko en be ba onde ka ay sali aishu ay hiji ay cijitu ko ay nyuma ka ay ciguma to ala bi ya adresa na koto mokma jina ni adama de do non la to sen dala de ani jina on janime on siratu on mizanu on bato fana wajibi on annawayu atana mako on mana ala surangalenti jino fana ma rasa adama do ngado ko jino ni mo bokko ina Allahu akbar min al jinnati wan nas ko ni jino adama de toroti ala sura jigi kan nga jina la kawka sura makiyatun kwa jigina kiraka Allah be magasi gidela wa ayatuha ayaw hage zamanun wa 20 aya aya muka ani segi aya muka ani segi abibo demo ayre magangi pro sura jigina kiraka ka kirato magasi gida riwaya o ba kena parce riwaya do ba fo ko jina uduna dinana kirata ale ko medine riwaya do bo fo ni mba sabati sura re jigi jogo ba sabati ko jina oduna ko na kamni ko ngu folo wallahi kamni ko njala jina mo do watimi kamna bi dogo ni dogo ci chola watimi na tega da kenaka ko jina o semu ko ina wallahi bismillahir rahmanir rahim aya sizini fa amala to way mi e jiya hina tigini dara ina kerngara le tigi wallahi kul mamadou afo uhiya ilayya jibrila na wahyu de muhammadu ma ka bo daba mayro wahyu jigna nga ka fonye annahu istama'a nafarun min al-jinn ko jina kulu do yenga qur'ane kala dalla mashuro Allahu akbar fajiri dayna ko jina yo rusendo da ko ina Allahu akbar ko ka jema ko fi zawba'i ala du ko zawba Allahu akbar jina kabila wolo la do ko jina kabila segi nudu donc on a que les 7 pays les plus puissants pour nous voir puissance de mon jina fera ka puissance kunye o kabila ba kono doye o wati du ko lo safe ko afuye na ko istama nafaru ko jina kulu dama doye chika inabe o ko jodi faqalu jina ko inna sami'na qur'anan ajaba onye kalanga memmebi ayanga bakoya on badel kan ñu ana kalanga me parce que les jours aye anya fuyana aya tabenuna suran tabenuna apmane do ninga ko dodola mammi ni cire wujina la kata sambulo la utara soro urasigira mburu jenna amna taso manyafe kubi bundo mun soro melekaw bolo ani sangulo bundo la kana ni somo ni tomo ma dugukolo safe jinaw ya don ga fo ko dabla la dondola kaba yegeru ko matara ka jigi kaba am fe mo ko shuhubu donc ko étoile filante oto lo malade je choupe ka be ka jigi avec un tel que tu vas pour marcher paqueté faut adama do sa na ko lo sabe o kera minge de jino jina ko abi yele e talbi tasuma bi yele tasuma bi kushi jino bo martira fa be fe jino mo sega yele jino tara fara nyonga yu gare ni oke o ka ko ndiki ba do iblis ay ya yere ni ba fo ci sala ale rama o te jino ko mi ta salima o ila ba o ko ko ngono gona de angum yela samulu la kata mo lame angum ko do ke sani ko lo ni nyaje mais do lo mana munu jigi na shiro takuru mana munu jigi na shiro abbe ko ka jino de bombardi Allahu akbar o ma de ka ni nyaay de anga kuru munu ngumbe na mu bitazi ko sigila o nga shaji munu ngumbe anya to tasba do na be la be jinna Allahu akbar o kuma na aya nga nyamayi itukuna fone dama ni ngoy na sa وقام أقوم أي جادة تقول سافة انتشروا في الأرض أي يرجع تقول سافة
aka do jinaya doni gundo kono na aka nyini ka doni gundo munyi munya do ni gara kam na le dugolo da fobi on jina ta samulo ni ami do ami jifu ko mi anja kama on bana ami ta meleka ni samulo ko leme ami no du somo ni do mo ma dugolo sabe ubin galoti ka adama do nyanai wanda ye jina ka puissance yi adama do ma adama do sabe Allahu akbar wala do rete bui oh nga nafra ko bna dabla ko on to sega yele ble ko do lo mana be ka ombo o misiki kuru munu zabe ko kuru njenda o ma anga gundo nyina ka nyedo anga nga be chukumi ambu nyedo o kuto jeze no yere de la o kuna fori nyini na jina kulu do tara ala kira so abuga ko ane kala wa do ba ko akere betul haram ko do ko no ko akera sukul ko keza kun damor shudo be ko kerafe ko kera sebele ko do de la ani sahaba ce dama do qur'an be ka cikra be ka salidi sahabo yi fajri dafe amaka qur'an kala jina nunu do ka enquête la ko ka recherche la ubu ko nyeni na unu na kera soro kera be salla kera be ka salka mi vo uyu joka kuma ka ilame kuma kan mi ka fo ubi ka leme ala bi ko o de nya fanya na jina yo kuma me minge jina ko marakala su hotel fly ko yi jakoro do Allahu akbar recherche aya ngati jo wala tayo ba shibli anya do na ka ba wallahi takuru mi ke ka ambongo anga kuru munu njeni na o abu do na de wallahi parce que anga jina do ko ya fanya na ko chedo bi na ko jiye la bana ko ikira la bai ko to ko Muhammadu no ko yo nga puissance bi ne ya wallahi ni che ala puissance de nan anana parce que ni vlaka kala nga mi ngani parce que jina ya bu jobu do bulo do ya bu jodi bu don ko ro kala bu ko ro kala kira baga mu fo kira u jina tara o baro mi lakadi u hira damani nyoanje ala ko musuyo khabiru bulu do fe elu ko gangati kala ko ka gangati ke parce que ko ko sécuriser ra kaba akuye jumenye no ala kuma konga o tasuma nunu na ko kuru nunu njeni ka ojina nunu bali o koma yela mona nyawo ma qur'an ta mo ble ay nyama qur'an te wallahi atu yenta ureta nyami ka injilu nyami fe use no na pela donc ko kumla dase qur'an de ma ni qur'an aya kelen jigina ubi jina ka mu gando akono Allahu akbar kana dama ka pen no na ngulu kabla ataka jina kai ala ko tigan na de parce que qur'an bla jigini damene donc pour que qur'an ka jigini damene udumi jigini fanga ko ko sécuriser ka san ko sécuriser qur'an aya bi jigini qur'an ka ba koy koy wallahi qur'an ka ba ko na ba do am sara la jere Allahu akbar Allahu akbar ne to sal gola sa ko Allahu akbar ibka bismillahir rahmanir rahim fo bismillahir rahmanir rahim ba'u sinu mimu alfu lamu ra'u harfu kelo kele abena kan ni de do la ilaha illallah mo ba ko fami ko Allahu akbar Allahu akbar mal tele jol ba mo do gola sa orange téléphone julbe e dogal woneli do nyana pulu hobo ko nyedo de bene ga lite certainement bene ga téléphone lite mais adama de sera ko ke ne bi to ka fe mo ala jiya administration sigi mais ala ka administration jadika jiya administration gouvernance ko lo may mi mamulo ya a organiser de chomi ko a sigime alaka administration jadika ja ala organiser de alaka administration la wa alaka technologie en technologie énergie solaire don des soleil rey wallahi on s'agit de développer énergie solaire otoy le nafa anga saka bo mi yere le dagu Allahu akbar Allahu akbar on donné sera ko andara kalola o yanga savamboyi na saw nunu na ay wa pedangodi nunu ni kremle nunu il savambo patara kalula o ko dara kalula e mi kalo reda ku go ko yi ne to wodo go hakle de prime on nyena o da ta mara do qur'ane sura kelengele binaka ni tere tere li
parce que suratul fatiha kan libe birabin nazi kan libe birafil falaki kan libe kul walo kan libe aw ma bayir ka bi ka sani tukolo sabe abbe bi ka sura fo sura shi ni sura shi ma shi ni ma shi tati tebe ni kelenga ni kelen be bi ka reso wa réseau te mélanger de ay réseau te perdre ba titike wallahi ni ce wallahi beta bi yela fo atase akaka bla yoromi ika connexion la ita da bi ka connexion na shiri shi te mélanger de ñoo ni ce wallahi mais adama de tin do na to ma qadar allah ko ayor naka dafa o manera ala ka puissance do pale ala ka puissance de ma dongo wallahi ni ce non na le do de kundo na ma na fiara ni bi ka wurdi ke e bi ka ala to mi bo ita ko e bi ka ya latif astaghfirullah subhanallah e bi ka afo ni ka fege e da ko mais mi bu ka bu ita ko kata ni hijabu farala ka bo ido je ibule ka boli wallahi ni ce ibule ka boli wallahi e bi ka suratu wurdi tukla ma fe e bi ka la ilaha illallah wurdi e bi ka astaghfirullah wurdi e bi ka ala to wurdi asan ma ngana mutogo fote mais ala to sanenu ibika o ala wole no e tukula ba fe wallahi na la hitabu fara ka bo enyeni e mi ka bo enta kono ka fabi tuila wallahi ce wallahi nam to ko fote ka bo yo télécommande ma sigile télécommande o ce isigile télécommande iba bla chaîne mi ndia iba yele ba yele mais ne commande te e bolo jara se ka ke ya ngo commande de bagé fiya mi ka bo commande ka ta tele la est ce que nyabula ko ya de bo de ka technologie bo fiya mi bo ida kono e tout ce qu'on a kadi dala no mi yele ka ta sta bolo kono ni mele ko mi yele noy ni yele nye joroka ni mi jode ko mo bi ci la ala ka ba ko do bana do ko mi ko to de la tabilay فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا jido ko ko sisan woni on ngi ngara ya bana on ko me ma bana on mi la kata ko mun da kana de adaba do ma ko ko sabe kan galo te nay ci yan na ka ba kul ja al haqq wa zahaqa al batil qur'ana de ci donc o li won li be ni jido bi se ka yelo fe ka nyami do ko ina ka adama do détourner ka adama do vli ka qur'ana yelema kan galo do ala ka falsifier ala yo li be sécuriser ila yawm al qiyamati inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun on masa de qur'ana jiki wa masa de ba sécuriser a sécuriser te andane ko ide de biamana ala très préparé ka sécuriser ko ka sa ko sécuriser jina ko bi do yorora ka be datu jina mun ko bin na kada ba ka yele shugalan daga ko bombardier ko be haraki Allahu akbar yoro ya ko taga yele bli fu yoro na re nyoke ka ku do munan ne mika ke awna munan Allahu akbar unana ala kara men minga na ala kara baka qur'ane kala qalu inna ikado on jino sami'na on yel labeleke qur'anan kala vedola ajaban min on gaba ko tamara ya ndama ni nyame fe mi min jenda ka fone mawdi on je ko ngulu do wallahi wallahi don ni ma min dale do jina min dabe kunna jakama idabe tanje kama ay to ni jengo fede wallahi wallahi ni ce ay to ni jendo jina ko de ka nyo waju tangi u kana ka kira ka qur'ane kala ngal na me donc yu ka ko kuno do u ya do adama de tsa kan ngulu lo ni ce u tara nyoy ni u ka nyoy kena ka u yo do ko ajibu da'i allah wallahi wallahi u ko jina dimisanu jina muso jina kamalanu ay ala ka wele daba ka wele jabi ni ce ni je mi na refle ni da ma gwa za ide wallahi wallahi ne muhammadu to wayi ay tu no fe wi ni ma mi mi here fe ay tu no fe ni mi bo na ni tachi fe ibi opposé ni china ni ce ne jina o kuma gai Allahu akbar ah jina yo ore utaro contrat de mike ala jibrila de bila ko ta fo muhammadu abshiru ta mamudu ni soja kul uhiya ilayya ko afunyira ko wayu na cikin daga sasa annahu ko bena sabudo nafarun ko cedda mato min al jinni jina kabila dawla istamu kulu yenna man ke qur'ana wallahi 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 fana dona ko ni ko famia ni ce yahdi ila rushdi faqalu ko jina ko samina qur'anan anya kalanga min mabi ajaban kabako kalanga kadu ni ce yahdi ila rushdi ga
kalanga min do abi mo wele ni kana kada di ma ani on jino tati kile yede ata on jino bi mo wele ata an kado ni namra ni jafa di ma jino ko bi ga mo toro bet ko ko sabidi jino mi na de ma do ngade ade ma do je dogula mu do kana ko ata masa Sulaiman atle am bu ka nga masa Sulaiman taara mi nge nu ko ko tora u yoru na do on jela bi fe be da ma de ka ala bu ko def ya yahdi ila rushdi qur'an kalangay no ma ruga qur'an kalangay akati a farafasiya le do a wala le do abi mo wele ka mo kanda ila rushdi ay ila al iman was sawabi kata ni maniyat le nema kata sawaba soroma ni tugura do fi bi kanda zoro ibi sawaba soro ika jinya bi jegala arabiya ne jino de ma kay fa amanna bi bla ko suma ndan ngoy na blenguy fa amanna on jina la ko ko ndara ngoy na nashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah on jino sherira ko on mi min ngaludu wallahi ala kene do de be ala fuete wa ala kene ko muhammadu min na refle o de ala nga ci bayi jino yoru yato jino yoru so na saw kada ka ko insécurité ra parce que lutu ka ko fo yele ba ko ina ble wala nushrika bi rabbina ahada bi ko fe jino ko ba adani yo bi do ko fe ni ngura na ingala nga mene ko on fe muhammadu ne musa fe on na fla fara ala ka ble jina ruwa kulti fla fara ala ka halibe ebi ka jine zona halibe ebi ka jine lola halibe ebi ka ta ko ka ta jishuru nona shuru bati ko nana anga ta jishuru ndula halibe adama debo tangulo de la jina ruwa kulu to la bile kulu borala ko baada la lan nushrika bi rabbina ahadan ko na fuy poto ka fara ne ala ka bli mamru nana ne alabi on di fagaro ka blende on bo de no fe jina rubu ku yere yini kulu ti fe fara alaka e ko jina de bisu kula ki bo jina de so jina ke jina muso jina yenela jina jigina jina tlunge fi ka sa iti lafia mama ka barado fi ka sa pata jina telanga ni nunu de ka barado ibra ta sama yefe jina kulu ni dobe jina bantu nu ngare so dobe ni do no gore tibo de ala karati ni do no kono ulu gele ki ferme e be bo kono kata jina na da adona amna fa adama de telengo ngare so ni de do na bantu ngare so la e ma perdia e de do na adama de telenga juwe mina lo mina ni nunu shisha mina ni nunu ni de ulu no fe ni mako prokoto atalila wa o jina timsanu fara de be o jina banti mu de be ulu ka telenga reso de be minnal muslimuna wa minnal qasituna yoruba fi ko jina telenga o mi o de jina karato banti mu de be ona ani tar yere ti uluma dongo do jina ira la dongo do jina jigina ayita sheni fa ya ve ayita bati so ya ve ayita ko so ya ve ayita sin abenga doyi jina telenga ni jina bandunu ulu go reso ni do na ko fonda la ibo fonale mami ngode ala kambo dona ni ayena jina uruko ko lan nushrika bi rabbina ahadan ko bi ko fe on to ko qur'an do fe on to ko mamudu do fe on to ko mamudu ka ala do fe won di fe fara ala ka bi ko fe bli on ya zena ko ko wala annahu ta'ala jad rabbina ala korota le do koy tanazzaha ala sanele do jawu bi ka fe be jadi be gadoy تانا زهرة بنا أو مساني عليه دو بتخذ صاحبة ولا ولدا والله مسو تعالى في دندي على في منو بكو دمي على في نقول لم يكن له كفر أحد لم يلد ولم يولد كم مسو على في دندي على في وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا جاء دادم أون كاوندو دادم بالي أكوننا أون دادم بالي نوندو كم نقولوا في علامة وده سفيهنا أي غلوان في الكذب أون من قالوا ده علامة كاكو أنسنا مياجي وسكنا نو يكتا واتي دما وده زمانو سافا هاي كان سفيهنا كون دادم بالي باي نو الشيطان نكا جابولي يفكلوا كم مفاعوني في الله على كلا شططا كوكم الدافع موفو علامة musobe ala fe dede ala fe ala dom dunata melko ye ala donye isai ala de usiri ala de bolu ye ala donye kukum ne ne ngana ka nunde kada fo onyana finalement ala ra kun tununa ona onda do ala ra fe mi bli
من جينا نيما ودي بي أو نادو مي علي جد ربنا أي اتنزع ربنا على ساني ركبو أو ميكا مالا ولا منفو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا مسوت على في تد على في وأنه كان يقول سفيهنا كأن دادم بني نوم بافوني لا دوكم بافوني كانوا كافر يكونوا هذا أوني جينا كافروي أو ما تومي فلو كوكو فلك أوني شتتان ورو يالا كوني باترا كونا على كحكلا نو تزوج موي نعم وأنا ظننا أن لن تكون الإنس محمد كان يجي أو نقول أو جينا كودو كوكلا مقول أو جينا كمبا ميري أنا ظننا أو من تاني بابسكي ظن اليقين دو أن لن تكون الإنس والجن على الله كسبنا أو من جينا كندا ميري وجاكو أدم دين جينا بسونا قالوا تعالى الله أكبر أدم دين جاكليا بسونا تافوا على لا أتمينو walma jina ka jekeleya ka fɛn fɔ ala le ti min dɔn ni ko ko muso bɛ ala fɛ ni ko ko den bɛ ala fɛ ni ko mɛlɛkɛw ye ala den ye ni ko fɛn wɛrɛ bɛ yen ka fara ala kan e ma fɛn fɔ ala le ti min dɔn wa ko anw jinɛw kun t'a dɔn anw m'a miiri don kelen ko jinɛ ni adamaden bɛ sɔn ka fɛn fɔ ala ma fɛn min n'a dɔn t'a la وأنه كان رجال من الإنس ko ma dɔn kɛnɛ rijalun cɛ dɔw kun sɔrɔ la من الإنس adamadenw na يقوزون برجال olu de kun bɛ tanga ɲini jinɛ masakɛw fɛ fasaduhum olu de ye jinɛw ja gɛlɛya adamadenw na adamadenw de olu de jinɛw ɲɛ tuyɛrɛ la koyi ni adamadenw kun bɛ taa u ka taama na n'u taara se sahara kɔnɔnaw na n'u taara se kungo kɔnɔnaw na n'u bɛ voyage siraw fɛ n'u taara se jinɛma yɔrɔw la yɔrɔ minnu n'u b'a dɔn ko nin ye jinɛma yɔrɔw ye adamadenw kun bɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma adamadenw ka sɛtɛ ɲɛma n'o ye chef de délégation ye n'o ye chef de mission ye o b'a tɛgɛ kɔrɔta a b'a fɔ awuzu bi rabbi hadha alwadi min aljinni ko ne bɛ taga ɲini nin yɔrɔ in jinɛ masakɛ fɛ nin yɔrɔ in jinɛ kuntigi fɛ i ka anw kɔlɔsi i ka anw kisi k'anw danga ka bɔ jinɛ denmisɛnninw tɔɔrɔ ma n'o kɛra jinɛ masakɛ min fana bɛ yen o b'a fɔ a ka jinɛ denmisɛnw ye ko a kana se nin ma dɛ parce que a ye taga ɲini ne de fɛ ne de ye jinɛ kuntigi ye adamadenw ka masakɛ de ye ne ye adamadenw bɛ se ɲini ne de fɛ adamadenw mago bɛ ɲini ne de fɛ i ma u ye puissance de sɔrɔ an kan siran ni jitɔya ani faiblesse o de y'a to an y'an yɛrɛ d'u ma fo ka taa an bila u ka domination totale kɔnɔ bi ala de bɛ ka nin fɔ an ɲɛna o kɛra jinɛw de bɛ ka baro lakari jinɛw tuubilen de bɛ ka ko lakari sisan olu sera ka anw dominer cogo min ka an hakili mara ka an adamaden hakili n'i y'o mara ka ban banna ka an dusukun mara ko jinɛ adamaden don ko kɛnɛ rijaalun ko adamaden don cɛ dɔw de tun kɛra adamadenw na ya'uzuna bi rijaalin min aljinni k'olu ko bɛ tanga ɲini jinɛ masaw de fɛ donc n'u ye tanga ɲini jinɛ masaw fɛ ne fa hadisa dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba ala kana ka sahaba dɔn a ko ale taatɔ dugu dɔ la k'olu ni dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu y'a ye k'o tigi u sera jinɛma yɔrɔ ma min kɛ u bɛɛ tora ka fɔ nin yɔrɔ ye jinɛma yɔrɔ ye ko k'ale bɛ taga ɲini jinɛ masakɛ fɛ a y'o fɔ min kɛ fajiri dɔ fɛ waranikala dɔ bagan misɛnnin dama dɔ tun b'a bolo waranikala dɔ nana don ka na a ka bagan dɔ minɛ ka taa n'a ye waranikala ye bagan in minɛ yɔrɔ min ko dɔ pɛrɛn k'a bɔra ten k'i ko ten ka taa a ka bagan bila a nɔ na e m'a ye a ka to k'i da yan surɔ a y'i yɛrɛ kalifa ne ma ne ka taga ɲini ne fɛ wa taa ka bagan bila a nɔ na waranikala seginna ka na bagan bila a nɔ na ka taga n'a yɛrɛ ye n'o kɛra e b'o faamuya cogo di n'o kɛra adamaden la adamaden i ni b'o minɛ i bɛ da o la parce que i bolo o de ye tiɲɛ ye mais mumini min kɛsimu min dalen don a kɛrɛfɛ o y'a ye a bɛɛ ye jinɛ denmisɛnninw yɛrɛ de ye waranikala tɛ dɛ jinɛ denmisɛnnin dɔ de yɛrɛ yɛlɛma k'i yɛrɛ kɛ waranikala ye ka na saga in minɛ ka taa to la jinɛ patron pɛrɛn don kunna jinɛw ka bandiya tɛ yan délégué tɛ yan philomania u ye philomania de k'a la waranikala kun tɛ dɛ a bɛɛ y'u jinɛ denmisɛnnin dama de ye ne ma seku ta lagale seku ye min lagale a ka karam min da lagale ne ɲɛna min ko k'ale b'a fɛ ko ka kisimu sɔrɔ k'a b'a fɛ ko ka dandanfɛnw ka kumakan lamɛn a karamɔgɔ ko a ma ko i ma s'o ye fɔlɔ koyi i tɛ to mɔgɔw ka kumakan lamɛnni na nka faliw kasikan dunukɔrɔ kasikan wuluw kasikan n'i ko k'i b'o fana lamɛn ni filiw tora ka ɲami i bolo o y'a dama dɔnni ye dɛ a ko a y'a mɛn siɲɛ damadɔ a nana karamɔgɔ ma k'a bɛ fɛ karamɔgɔ ka dugawu k'ale ye k'a b'a fɛ k'a mɛn parce que a gundo bɛ karamɔgɔ bolo karamɔgɔ ka ɲ'a mɛn a laban na
karamɔgɔ y'a dɔgɔ k'a ye k'a labila نعم tile damadɔ a ko karamɔgɔ ma k'a b'a fɛ ka to ka so karamɔgɔ ko baasi t'a la k'an bɛ dɔgɔ k'i ye taa bɔ so a taara so taatɔla so a jiginna dugu dɔ la olu y'a dɔn ko karamɔgɔ k'ani masina ka kalanden don olu nana dɔgɔ ɲini a fɛ dɔgɔ k'olu ye olu ye so kɛ dafalen d'a ma k'a bonya n'o ye k'a ka yɛlɛ o sanfɛ a n'o so taara a taara se dugu laban dugu wɛrɛ ma a ko a bɛ si yen su fɛ suruku kasi k'a bɔra suruku kasi k'a bɔra suruku bi ka munumunu dugu so kɔfɛ suruku kasi k'a bi k'a fɔ ko kɔngɔ ye ne tɔɔrɔ dɛ nin dugu in maaw tɛ ne ka jugu dɛ u ka dumuni tɔ tɛ sɔrɔ u ka saga si tɛ sɔrɔ u ka basi tɛ sɔrɔ suruku kasi k'a bɛ ka kuma min fɔ ale y'olu lamɛn wulu dɔ kasira dugu kɔnɔ o bɛ ka hɔti suruku la o bɛ ka suruku gɛn o bɛ k'a fɔ suruku ye kana don a ka dugu kɔnɔ e danfɛn jugu ye i tɛ foyi sɔrɔ yan ka dun nka karamɔgɔ dunan dɔ ko de n'a ma an ka dugu kɔnɔ yan ayiwa so b'o bolo o so bɛ sɔn ka sa sini n'o sara o bɛ taa filɛ nin yɔrɔ masina na i n'i kɔnɔ kolo faw la yen karamɔgɔkɛ sigilen don wurudi la suruku ye min fɔ a y'o mɛn wulu ye min fɔ a y'o fana mɛn dugu jɛra min kɛ a ko a jatigikɛ ma a ko so in kɔni n bɛ feere cogo de ɲini a yɛrɛ ka tile kɔrɔta a jatigikɛ ko nin so ɲuman ba in a ko n b'a feere a wari bɛ mago wɛrɛ ɲɛ ye u ye so feere a ye so wari bila ka bila a kun bon ale kɔni ɲɛ na sa so bɛ na sa tile bɔra ka tile bin fo ka na su ko so ma sa fajiri sera tuguni suruku kasi k'a bɔra suruku bɛ ka kule suruku bɛ ka kasi mɛ adamaden yɛrɛ ko suruku bɛ ka kasi de nka suruku bɛ ka kuma dɔ de fɔ a bɛ ka a fɔ suruku kan na wulu ye n dɔɲɔ dɛ n ma taa dumuni wɛrɛ ɲini i ko so bɛ sa so ma sa n ma foyi ye i ko n ka taa n jɔyɔrɔ min n taara n jɔ yen depuis kunu sɔgɔma fo sisan n bɛ ka beleni kɛ n ma foyi sɔrɔ wulu ko kasi k'a bɔra tuguni wulu bɛ ka kasi e bɛ ka wulu kasi k'a mɛn nka a bɛ ka min fɔ karamɔgɔkɛ tulo b'o la wulu ko a ko suruku ne min ye nkalontigi ye dɛ karamɔgɔkɛ de y'an bɛɛ jaba ye an bɛɛ ta contre-pied la ka da ka so kun bɛ sa karamɔgɔkɛ ka garisɛgɛ de kɔnɔ a y'a feere maa wɛrɛ ma so tɛ se o bilen so tɛ se k'o garisɛgɛ kɔnɔ nka sini a yɛrɛ bɛ sa a yɛrɛ bɛ sa n'a sara anw ka dugu maaw u tɛ dunan ka ko la n'u taara su na dugu so kɔfɛ e ye su dundama ye i tɛ taa su wɔgɔ b'i ka taa n'a ye suruku ko n y'a mɛn a ko wulu ala ka barika don i la a ko nka kana nin kelen ka kununko ta ɲɔgɔnna ye dɛ karamɔgɔ ka sigilen ye nin bɛɛ mɛn wurudi tigɛra wurudi ma kɛ bilen wurudi ma kɛ bilen a ye golo ni tapu ni minɛnw fara ɲɔgɔn kan jinɛw bɛ ban tɛ min k'a dama don na n bɛ o de d'i ma i k'a faamuya quoi n'i ma se cɛw seyɔrɔ la sitanɛ bɛ tulo b'i la n'i ma se dansira la karamɔgɔ ye golow fara ɲɔgɔn kan a bɔra ka sira minɛ duguta ma dugu ma jɛ bilen dɛ hali a ye sira minɛ a yɛrɛ kɔnɔ bɔnna taa yɔrɔ t'a la e b'a faamu cogo min a nana i sɛbɛn jiriju dɔ la suna y'a minɛ suna y'a minɛ yɔrɔ min sogo la a ye cɛkɔrɔba dɔ ye o nana a ma o k'a ma ko karamɔgɔ ko surɔ suruku kasira o ye nin fɔ e ye wulu fana kasira o ye nin f'i ye kunna sini ma u ye nin f'i ye bi u ye nin f'i ye o ko k'i yɛrɛ bɛna sa wa anw de bɛ se k'i bɔ nin ko in kɔnɔ anw de bɛ se k'i bɔ nin ko in kɔnɔ dɛ an bɛ n'i bila i bɛ sujudu k'an ye dugawu kuma dɔ bɛ yen an b'o f'i ye i b'o fɔ n'i y'o fɔ anw bɛ don ni nin bɛɛ cɛ fɛn min ma kɛ cɛkɔrɔba ɲɛna cɛkɔrɔba fana y'o bɛɛ lakale ale ɲɛna a bɛɛ wulu ye min fɔ suruku ye min fɔ cɛkɔrɔba nana o bɛɛ fɔ ale ye ka to k'a fɔ ko solution y'ale cɛkɔrɔba de ye a ko n y'a mɛn n y'a mɛn i ye fɛn fɛn fɔ n bɛna sɔn a bɛɛ ma o b'o la o ye kɔnɔba dɔ natɔ ye o kɔnɔ jɛlenba bɛ ka na o dafalen b'a la ka na o kun baara dɔ bɛ cɛkɔrɔba tunun na poromoto cɛkɔrɔba bolila cɛkɔrɔba ma ye bilen kɔnɔ nana jigin min kɛ o kɛra a ka karamɔgɔ yɛrɛ min y'a labila sɛku min y'a labila o de nana jigin sisan sogo la o ko a ma ni ne ɲɔgɔnna sɛku dafalen di fɛ ninnu y'i halakilen ye a ko wulu min bɛ k'a kasi sɛtanɛ den don
suruku be ka kashi shetane do u yi halaki ka ban o shetane kele de ne de fla jo ki ka sujudu bi ale Allahu akbar abe shetane di u be ka filomania de kila ni sujudu be ita chena i bora chew chena Allahu akbar fo itila iti sabi iti sashini sampo mase ti ka wurti to dafa ne ko jeri ka tazo o tunu nana sogo bana nyele la ko ne de chi nde che ay golo ni tabu fara nyanga atara jatigila la kata ga sajida ka ka wurti ke shedana nunu dugu jara mu yebli surgu makashibli ul makashibli mi fi kado surgu jino bi bandi yabi adamaduna shedano bi complot mi nga adamade kama ni message o sero la akagir hakil ma tsaka famia ni filomania ni adamado ga bi filo ki ga moto mi nakata ki ga war mi nakata ne jino ga filo monte jogo yi e bi saka ngoro do wa ne message o sero la adi jino ye gine bi saw no fe ah nu ubu ko defo ya ko chogodi wa annahu kana rijalun min al-ins ko da to kwadi madi do kungara ya uzura bi rijalin ko ko bi tanga ni jino defe fasaduhum rahaqa no kera minga ko de jino jafar ya adaba dona ka jino shuka bla tebal kela adaba dona adaba don joru de shuka bla nyala la wa annahum zunnu ko ya bisiki ka fo kama zanantum ina fo aw yoru ya bisiki chugo mi lan yab'as Allah ahada aw ji adama don ba miri chugo mi jino fana yi miriti ko nabi isa tale ko fe tellement que wati jayna ko kena waratina donc ube bolo sisan ñenama ya to kana désordre parce que kiraw de bina ka ordre do ñenama ya kana sharia sabati kala paka sabati donc ni kira dina ble donc koro adama de ni ñenama ya bi a yere bulu destination inconnue ko jina ko ko de miri adama do fana ko de miri nga ala ko ko tici ala na ni kira la baye ne mahdul aminui oh anna lamasna as-samaa jino ko nya do ko ni njenye kire parce que on dara sanga bo do ka momo kata ko nyi na ko fa wajadnaha muli'at harasan shadida on nya soro sécurité ke be ka samolo be mine wa shuhba on nya to tamana ke be ka samolo be mine Allahu akbar haraso e gardien gardien sécurité mun samolo sécuriser pour que ni courant bi jigi ka ta courant bo yoro la fo ka sa ka destination finale la fo ka sa on bolo ya bima on me ka min bo anda kono me la ka do bla ka ni be sécuriser pour que jino kana do pour que shitano kana do ko on nya soro ko samolo mul ati afaledo harasan shadidan ay min al malaikati comme melakaw ben munu ma sécurité renforcer nedo melakaw de ka sécuriser wa shuhuban takuru no e dolo yi ulu gege be samolo kono ni jina ni shetana mingo kibi dazako ubi takuru ke enyene ke ese mwala c'est pourquoi pour que le Coran est sécurisé inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna wa anna kunna naqulu minha maq'ida lis-sam'i on jino kungara fana sigi yoro kuru mu be ongolo sangulo kono nona am tazi ko kuru no kata adama do ala ka embele ko kuma kaw ani sangulo kuma kaw kulu labe kana galoti ke somo du domoyi faman jasami ila ada ngo bana koy ma woma jinana ne karabori nyanabi yestami kebi yela kata menike yajid lahu shahaban rasulullah inna sura takuru belene du nyei takuru belene do meleka bolo o to meni takuru yi amana nama nu ye jine nu yi kushinai ita jine ya ka ko feblum yo jine woro de bagar belaga le koy kulu ka dongo bana ku ka se ko bana nga halibe adaba do mbodu no fe tangulo ni tabu sala wa anna la nadri wa anna wa anjina la nadri on woni nda donde asharun ka fotoro urida biman fil ard ala bi ko bi fe ko de se dukukolo sigi boma parce que ni melge bamulu na sangolo kono ani ne ndakuru bamulu na ni en ne nunu jigina dukukolo ka shegalo te nyana ma bane ya on woni nda do asharun urid yal ala bi fe ka toro de se dukukolo mawa amara bi rabbum walma ana ba denya bi toro ni tekum na dukukolo sabe ala bi fe ka boda de di am ne kra mahmudu chili akara boda de anna min as-salihuna wi ka do on jina nyimo be on de aka jina beti bandi de wallahi jina nyimo bi Allahu akbar wallahi jina nyimo bi jina wali jube jina mugashifu bi jina swali huno bi yurbu ko do fuya anna minna salihuna
ko wallahi mo bi on jinaw na wallahi ɲuman baw k'o bɛ anw jinaw minnu ye sun kɛ ala ye ka nafolo kɛ ala ye ka ala bato kɛ ka sarakaw bɔ ka situ tugu ka ɲumanya kɛ k'u da m'a la ko aljinɛ bɛ ko janimɛ bɛ wallahi o jinɛw bɛ yen ni yɛlɛ olu sen kan olu bɛ jigin ka bɔ sen kan n b'a dɔn ni dɔ ye adamaden dɔ ye baro kɛ o ko karamɔgɔkɛ in ma ko adamaden de ka jugu olu ma n'o tɛ k'olu ka ɲi anw ma dɛ karamɔgɔkɛ ko jinɛ de ka jugu adamaden ma olu de bɛ fa don anw na olu de bɛ an ka nalomaw ye an fana bɛ ko caman nkalon da jinɛw na olu tɛ tiɲɛ koyi ko caman b'an ka société kɔnɔ yan hali ni min den kɛra den modèle dɔ ye an bɛ ko jinɛw nɔ malformation ni ko caman caman bɛ yen parce que adamadenw y'olu ka jateminɛ baliya ni adamadenya yɛrɛ taa cogo ni ko wɛrɛw ye jinɛw dɔw b'a la dɛ nka a bɛɛ t'u nɔ ye i y'olu b'o de fɔ ye hali na min na salihuna ko kuranɛ mɛnɛ ko anw fɛ wallahi jinɛ waliju sɔrɔla anw na o da tala ka sahaba dɔw tɛmɛ dɔn u taara bɔ sa belebeleba dɔ dalen kan sayi bɛ ka ŋuna a bɛ ka ŋuna a bɛ sigara n'a satɔ la dɔrɔn kelen b'u la o ye mɔkɛ sifi ale ko tɔw ma ko a ye taa ko n b'a sɔrɔ ɲɛfɛ ko n b'a fɛ ka nin ka ko ɲɛ dɔn a ye sa belebele lajɛ fo sayi zara a ye sayi da ka bɔ sira kan k'a meleke finikolon dɔ la ka taa dingɛ fɛ k'a don a kɔnɔ ka taa ale taara min kɛ ka taa kun a tɔw la sufɛ u sigilen u bɛ baro la muso 4 nana olu nɔfɛ u tɛ muso ninnu bɔ yɔrɔ dɔn muso ninnu nana adamadenya suguya la u ko jɔn ye amuru ye a ko ne don ko an nana dugawu k'i ye ala k'a ni sira ala ka yɛrɛ k'a ye ye su min don anw ka kabila bɛɛ a ɲɔgɔnna nafila salila kun de a ɲɔgɔnna sunba ba kun de a ɲɔgɔnna saraka bɔla kun de e bi kira min nɔfɛ a fana b'o kira in de nɔfɛ san 400 a sigin bɛ ka kira kɔnɔ ka sɔrɔ a ma na san 400 yɔrɔ bɛ si dɔrɔn koyi ko san 400 a sigin bɛ ka kira kɔnɔ ka sɔrɔ kira ma na kira nana a tubira ka don ka limana kira la ka tugu kira nɔfɛ k'o de fatura bi o de y'i don sa fofo kɔnɔ ka taa sa kira ka sahabaw k'a ka janaja kɛ ko bɛ yen koyi n'i ti kow dɔn i bɛ da i dayɔrɔ la k'o la wallahi ko bɛ yen n'a b'aw bolo ko kira cɛra anw dɔrɔn de ma an dɔrɔn ta de ko n ye koyi jinɛw tɛ k'u ta lagalen nin ye mɔgɔ tɛ ka na ko jinɛw olu de bɛ k'a lagalen nin ye jinɛw olu ka baro de ye nin de bolo lelatul jinɛ bɛ ne de kɔnɔ dɔw de buluma sugudu ko a ko ne ni kira sahabaw aw sahabu su fɔ n'anw ye sahaba kulusi kolontigiw n'a duloki kolontigiw ye sahaba fandaw se tɛ minnu ye ni su kun wora ni kɔngɔ ye anw minɛ taa yɔrɔ t'an na jigiya t'an na sahaba setigiw olu de tun bɛ na an nɔfɛ kelen kelen k'an e ka ne ka taa surafana dun ne fɛ yen dɔ bɛ banjɛ minɛ dɔ bɛ nin minɛ ko setigiw de tun bɛ na anw tila tila u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa surafana dun fɛ yen se tɛ anw ye ko don dɔ ko bɛɛ ye surafana dunba sɔrɔ fo ne ko kɛra ko ne ma ko bulumasugudu de ko kɔngɔ b'e la ko tiɲɛ ko kɔngɔ bɛ da ne kɛra ko maa mɛ e sɔrɔ k'e invité su in na a ko ne ma invitation sɔrɔ su in na i t'a to n ka taa so kɔnɔ ni ɲɛfɛ sɔrɔ ka d'i ma kira yɛrɛ taara ka so woloba k'a lajɛ foyi ma sɔrɔ yen tamaro den damadɔ kɔ est-ce que aw ye k'o ɲɛ dɔn n ko Ayisa ko k'olu kun bɛ tile 3 kɛ k'olu balo kun ye fɛn finman 2 ye el aswadani fɛn finman 2 k'olu kun bɛ balo o de la su 3 fɛn finman 2 ye min ye y'o dɔn wa ji ani tamaro kan tamaro dun ka ji min a kan ko a ma fɛn k'olu tobi olu ka so kɔnɔ ala kɛra ka du kɔnɔ Ayisa de bɛ ka ne lagali k'olu kun bɛ su 3 kɛ tile 3 su 3 tile 3 daa tɛ sigi k'olu kun bɛ balo ni tamaro k'a ni ji e ko fanta tɛ kɛ silamɛ ye e ko i ɲɛ dɔn ayi i m'a ɲɛ dɔn ne m'a fɔ ko Bani Israɛl ka baro d'i ma don dɔ la min ko Nabila Musa ma ko a ka ala deli ko ala ka nafolo d'ale ma ko ale ye fanta ye ko nka k'ale bɛ san 100 yiri ka bɔ k'ale bɛ ka ala bato n'ala bato kuma sera k'ale bɛ bugurimugu de fara ɲɔgɔn kan k'i sigi o cɛ la ka ala bato bugurimugu cɛ la fini t'ale bolo a bɛ fini kelen min bɛ yen a b'o d'a muso ma o bɛ tobili kɛ n'o tilala o bɛ fini tigɛ ale ma ale bɛ taa dɔgɔ ɲini ka na ala ko a ma Musa ma ko taa fɔ a ye ko ye ne ala ka nɛɛma de ye a kan bato n'o ye o bugurimugu in d'a ta ye Musa nana min kɛ Musa maloyara ka jaabi d'a ma
ako musa ne me ci de ako ko yen ci de wo ga jabi de ma ngam le ra ga jabi de dima e musa ni ci ga ma jabi ko dia ko ala ko nga fiye ko bugu mu yara ci tay koy ko yalla ala ga ne ma do de ko musa ga le nga ko ga gelende e bugu ko fana ale de tay ne be ko karo ga ziko koro me ka bato nga di ma dama ci fo e ma zoro mu fanda na ma le ko afqaru bani israil ko ban ko ga fanda ke ba ayo foro mi ala furu furu wulo yoro be ka burubugu be ta ka ta ka ne sigile to wala sabe akulu butu chari ako musa afa kana burubugu yi akana janera tato fona aya fami ayi ko mo to de la kuy ko inta uduni matallahi na la min di mala barka da no yoro ha na min di ma barka da no tamin wala de anzra joro la ibn masud ko ako ni ndo ale masura fana soro kira fana tara do sokono ka so woloma ka woloma ale jole do dal fa ale tsaka do kira ka sokono ale jole do kira ka dala ale ko molo bi patron yare bi na boni fe do e patron tara do muso be kan ka so be woloma ka ba pew hali nugu nani suma o masoro e bi nugu nani suma do wa bachi jalani do ka jiko la ko duya ni klafana kamo wala mugu farani do fala ko garba ko modege ko kira bolani taboro toni do de kana dalima ale o mina kata danoi ale tari daminge ko ale hide kiramne ko so ni ko chide na tuni ko bu masudu de konna ale na kira ko bu masudu de ko mina ta tama do la kibita vewa ko ale ko kira masha Allah ko bu masudu de ko ndara ko kongo bela ko ko masha Allah ko bu masudu de kibito ka ta vewa ko ko masha Allah Allahu akbar kay febe ko ale abe jabado ko masha Allah Allahu akbar kira ka fuko ka ta abdisra ne shutu kutula mayna ko kata ya Allah ko la qur'an do fe ku bora dugu so ko fe fo ka ta sen deboro shum chama bi yoro la fo ka mama yoro ba fo ka na do sira ma yoro la ku sira yoro do ma ba ya kabur do ni ndeboro shu ni nyaje kwa nana tiri do ti akoli do ti ko ko masudu de ichu isige ni ngoli ngono ajara wo kana boni ngono amajawo kana boni ngono isigi ande palo ko ko nyame mbia kwa aisra minaki ko do kata fatara tunu alela finalement ko ale fargashi ko motara katama ale jako motara katike soni ko ale manga mbado me depuis bado bora wallahi ko ale kumna buli ko ma ale hakri jigina ko ale ma ajara toya agoyara toya wallahi ni kana ka paka kune ko ale bora ko java kira tora dabri java no ko ale kumna ta mo wele kana ko soni ko ale toro la ko ale nyeme fili jemo ndigi dola itu kulo dai itu se dai ko chama de be u ka jani ndamoro juwe akola ko we ko do be shuina tay ko soni ko ale kira ka bere magame ko kira ko ko ya sigi ay na menike ko anya zigi anyi lame wallahi pushi ma mabli kira ko ma ka ko fe Allahu akbar ko do be jenga ko la turon wajinna ko do bini jenga ko la on adama do ndi mindo pa fere nga bora pa la yome pa ko me pa ya sigi ku ko kwa nya sigi pa ya la menike ku kwa nya la menike fuka tate fajir wa ko le ku ma ka mebli ko fajir sera minge ko le kira kelen na toyi ko kira na ni jo ale ayale bla ko ni mi ngono ko ko bu masudu de ko akko bu masudu de ne abdul ibn masudi ko yeri mo wasi ze ngono ko ko mo ba ko nga kwa manu ga de ko ye manga do wenye fe do yi ko ni kan ladin ka ni ka kangarda ka kunde e kum dane soro sude ka ko wallahi ni kum bade kundi ibli pani kum bora o ko ni kono ni sécurité di u bado ki bi ko shido de kono ni kum boro kono i boro ne ka siza kono ki kunti ibli umo ka tamu bun ausi darila ka tana sanwolo bla mata yoro sanwolo vla matara be fami tabe obun awseni dari tari ma fami ko nyo chiko de koy kira segena kana minge ako bun masudu dema akwangata ako abal ma jino de kunana ko ngana kana ala ka dina duma aw ka darsu bi dama misir wono jino fana ka wala da kuma ka duma bi ku waju kala ka pafi ko ni yoro duma qur'anena what is that ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين